Gunasra bakakste hati was halka tripura asu thayo Congress ni chong mariwo basana yasage hati panda khalajaka aro phai manjaka bagra podi kishur maniko ajasha deburmate ananto deburma o hati panda wo khungburira bachi thamnu khune sasai thamra nuji do butaro dol jakre Congress dol ni bana rom lakha borno lamsugi naka bagra podi kishur maniko deburma Kishore Debarman Maharaj Pradut Kishore Debarman Maharaj Pradut Kishore Debarman Rahul Gandhi आपका वोट होगा। आप डरिए मत, यहाँ में दुकान है, मैं बोल रहा हूं, कोई आपको डराएगा नहीं। यहाँ में पुलिस है, यहाँ में सीआरपीएफ है, यहाँ में बीएसएफ है। मैं जानता हूं कि हमारे जो वर्दी के लोग हैं वो कांग्रेस नहीं देखता, बीजेपी नहीं देखता, सीपीएम नहीं देखता, अपना वर्दी को देखता है और अपना ड्यूटी जानता है। इनको भी ताली मार के इनको नमन कीजिए, ये हमको सुरक्षा दे रहे हैं। ताली जोर से मारिए हमारे पुलिस के लिए, हमारे बीएसएफ सीआरपीएफ के लिए, टीएसआर के लिए भी जोर से ताली मारिए। आखिर में चिंता मत करो वंशुद्धि, आपका वोट मत बेचो। जिंदगी में एक बार आवाज जोर से करो। चाकमा, तिप्रा, रियांग, बंगाली, मुसलमान 5 है, एक संग हो गया तो होगा सेंक्राक। आप लोग काम कीजिए, बुबागरा आएगा यहां में और इलेक्शन के बाद फिर से आएगा। मैंने बकुल को बोला है, मैंने राजेश को बोला है, सबको मैंने बोला है, अमर कृष्ण त्रिपुरा को बोला है, मैं नहीं देखता हूं कौन क्या पार्टी है, क्योंकि अंगबो मैं नहीं देखता हूं। मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट हूं लेकिन मैं नहीं देखता हूं क्या दफा है, क्या पार्टी है। अंगबो पोइला तिप्रासा उलो अंग कांग्रेस प्रेसिडेंट, अंगबो पोइला तिप्रासा उलो अंग बुबागरा। अकेला हो के भी हमने सबको इकट्ठा किया है। आप लोग एकता रखिए और दिखाइए बीजेपी सरकार को। आईपीएफटी वोट बांट रहा है आपका, आईपीएफटी रंग लेकर, बीजेपी का रंग लेकर आपका वोट काटना चाहता है, थांचा को तोड़ना चाहता है। एनसी देबबर्मा दिल्ली में बात नहीं करेगा, रंग लेके बैठ जाएगा अगरतला में। अपना वोट मत बेचिए और मैं आपको आश्वासन देता हूं, आने वाले दिन में गंडछरा, रोइसाबारी, गंगानगर, रायमा वैली में मैं देखूंगा कि हमारा एमपी उन्नति लाता है। बेलाइनो हामबाई, धन्यवाद। खुलुंका জায়গাতে পেয়েছেন রাঙ্কুরুই না? হ্যাঁ, क्यों এক জায়গাতে আছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে বলে যে আমি প্রমিস করেছিল, আপনি পেয়েছেন। এক জায়গাতে গন্ডছড়া মার্কেটে चंद्रमोहन त्रिपुरा আছে এই बोले कि उन्हीं रेगा 340 টাকা पेई नहीं। सच कौन बोल रहा है भाई, चंद्रमोहन या विप्लव बाबू? चंद्रमोहन कौन बोल रहा है? चंद्रमोहन बोलो तो हाथ उठाओ। चंद्रमोहन, लेकिन विप्लव बाबू बोलता है कि कर रहा है। आरेकटा कथा, ये गवर्नमेंट बहुत मजे का गवर्नमेंट है, पूरा इंडिया में फेमस है। इंटरनेट महाभारत बोले 10 डिस्ट्रिक्ट আছে ত্রিপুরাতে, এক সময় একটা কথা বলে, এক সময় আলাদা কথা বলে। আর এখানে বলে কি প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিক্য দেববর্মন উনি কমিউনাল পলিটিক্স করে। এই রাজ্য, এই জায়গা, এখানে সবাই ত্রিপুরাবাসী। আমি দেখে না কে চাকমা আছে, কে রিয়াং, কে দেববর্মা, কে ত্রিপুরা, বাঙালি, মুসলমান, মগ, সবাই আমার। এই আমার সিদ্ধান্ত আছে। যে সময় আমি বলল পয়লা জাতি, जोर से बोलो भाई, पहला जाति, उसका मतलब था कि सब एक कांग्रेस पार्टी का नाम है
जातीय कांग्रेस, लेकिन बोलता है कि बुबागरा सांप्रदायिकवाद बोलता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपको प्यार किया है, आपको आदर किया है, आप सबको यहाँ में जो सेकुलर रॉक से है মনে সোনার টুকরা পেয়ে আছে, সেই কারণে আমি বিশ্বাস আর করি না। এতজন মানুষ চোখের জল পরে এই ত্রিপুরাল্যান্ড নামতে গিয়া সবাই চাইছিল এই ত্রিপুরাল্যান্ড বিজেপি এবং আইপিএফটি সরকার আসলে সবাই দুমুঠ খেতে পাবে, আরে না। আমি একটাই কথা বলবো আর বলতে চাই না, এখানে নিবেন ত্রিপুরা 2016-তে এই এটা এনআরসি বিল নিয়ে 2016-তে 8 তারিখে আমরা এখানে বন্ধ দেখেছিলাম। তখন সিএবি সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলটা 2016 8 তারিখে আমরা এখানে বন্ধ দেখেছিলাম। এই নিবেন ত্রিপুরার মাথার উপরে 11টা সিলাই লাগে। আমি তাকে ওই আইল্যান্ড হসপিটালে ভর্তি করে 3 মাসের মধ্যে তার ওই সিলাইটা শুকে তার বিদায় করেছে। 1.5 লক্ষ টাকা নিয়েছে, আমরা খরচ করেছে তার নিপেন টিপে। আমি বলতে চাই এই মাফিয়া মেবার কুমার জমাতিয়া ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ারের মন্ত্রী কত টাকা দিল এই মন্ত্রী হওয়ার পর ওই নিপেন ত্রিপুরা? বলো তো শালা, বুঝছেন আমাকে? ও নিপেন ত্রিপুরা নি মন্ত্রী আসুমা পরে 1 বছর মেবার কুমার জমাতিয়া এই নিপেন বখর ফাটি যাক, 10টা 11টা সিলি গেলা যাক রে মায়া বংনি গ্লিক বহগমাং মনব ও মনবাবাই কারণ তিনিও আইপিএফটি পার্টি নয়াও কারে কংগ্রেস ও যোগ মারে আবনো আং কাহাম কানকে নানি থিও আং ক্লিয়ার খেলে নাই গাহাম খেনা উমচিলা মানবাও পানাও খেবো ত্রিপুরালেন মাই হাইয়ে সারা ত্রিপুরানে কুংথাই বারারনো এরিয়াও ও তাইনচারিয়ে এরিয়াও বম্বে গ্রুমরিয়ে সাউরিয়ে খুশি খেয়ে কাউফি তিনিন জরাফ ত্রিপুরালেন মাইয়া খেয়ে তিনিও তাকরাও নাম্বার 1 কাউফি 2 নাম্বার কাউফি হা সেদেনজি সি এমেন্ডমেন্ট বিল লতইয়ে যে লাইলাই 2018 নি সেপ্টেম্বর 5 তারিখ সারা দেশে এলাকাও সেদেনজি সি এমেন্ডমেন্ট বিল বাতিল মাখে নাই নিয়ে বম দাখোয়ে সারনি 7:30 বাজে ফোন ইস্তরাওকে ক্রয় খেয়ে যত চিনি দিমান্ন মুদি সরকার এফসেট খেয়ে বাতিল খেয়ে আইন কফি ছায়ে আবনি ইয়াগুয়াকে সাই নুও 2019 নি 8 তারিখ জানুয়ারিও সারা নোটিস নি কেহা নেশুনো তুইয়ে সারা নোটিস সেদিন যে এমেন্ডমেন্ট বাতিল মাখে নাই নিয়ে আন্দোলন খেয়ে মাদর বাড়ি চিনি কোন থাই বারারো গুলিরিয়া ফফ আইপিএফ তিনি লিডার রাও সেদিন জিসি এমেন্ডমেন্ট বিল লতয়ে হাজার কোটি রাংলায়ে তিনিও সেদিন জিসি এমেন্ডমেন্ট বাতিল খেরিয়ায়ে চিনি কোন থাই বারারো গুলিরিয়াও তাকরাও আবো গুলিরিয়া ফ কাউথে ফ এনসি দেবরমা নিনে মেবার কুমার প্রতিবাদ খিয়া তাকরাও প্রেস মিট খিয়া কাউথে ফ সেয়াকো তাকরাও আবো মানিকে প্রাণে আরো সাথাই দমো সেদিন জিসি এমেন্ডমেন্ট বিল 2018 নি সেপ্টেম্বর 5 তারিখ আছে আইপিএফটিরা বন্দা খম মন্ত্রী 2 জন 6 জন এমএলএ নি কাউসে দদ এছে কি আউকে বা আমি